बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं तारिक मतीन हूँ। कुछ दिन पहले हमने एक विजुअल देखा, ये सोशल मीडिया पर था, बड़ा वायरल हुआ कि एक एलईडी स्क्रीन पर मरियम नवाज की तकरीर के दौरान एक बुजुर्ग खातून ने चप्पल उतारी और चप्पल उतारकर मरियम नवाज के चेहरे पर वो चप्पल बरसा दी। दौर बदल गया है, दौर बदल गया। अगर आप गुंडागर्दी का इस्तेमाल करेंगे, वजारत दाखिला बाकायदा नून लीग के कारकुनों को पुलिस के साथ इस्तेमाल करेगी और लोगों की गाड़ियां तोड़ेगी, पुलिस घरों में सीढ़ियां लगाकर कूदेगी, खवातीन को मारेगी और गैर आईनी इक़दाम करेगी, तो लोग एहतजाज का तरीका बदल लेंगे। ये नया दौर है, लोग ऐसे एहतजाज करेंगे, वो घर घर फैल जाएगा और लोग अपने गम गुस्से का इजहार कर लेंगे। किसको रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? ये ऑप्टिक्स बहुत अच्छे नहीं है। चप्पल का इस्तेमाल किसी के मुंह पर, ये बहुत अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है। जिस तरह ये बहुत अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है, जो मैं तस्वीर आपको अब दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में आप देखिए कि एक शख्स जिस पर 40 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है, उसके बेटों पर करप्शन का इल्जाम है, उसके बेटे मफरूर करार दे दिए गए, उसका खानदान मुल्क से भागा हुआ है, वो शख्स वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बैठा, उस दिन बैठा जिस दिन उस पर फर्द जुर्म दोबारा आयद होनी थी। वो शख्स वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बैठा और पाकिस्तान के, इस तस्वीर में आप देखिए, पाकिस्तान के सबसे शानदार, सबसे डिसिप्लिन, सबसे जबरदस्त इदारे के टॉप ब्रेन्स को, बेहतरीन दिमागों को करप्शन के इल्जामात में लुथड़ा हुआ शख्स लेक्चर दे रहा है। हमें यह दिन देखना था। ये है वो ऑप्टिक्स जिन पर आज पाकिस्तान आ चुका है। ये हैं वो ऑप्टिक्स जिन पर पूरा पाकिस्तान एहतजाज कर रहा है और पूछ रहा है कि ये देखने के लिए रह गया था, इस मुल्क के लोगों के देखने के लिए ये रह गया था। साजिश के जरिए इख्तिदार में आए हुए लोग, मुसल्लत किए गए लोग, बिठाए गए लोग, गर्दनों पर सवार करवाए गए लोग इस वक्त मईशत की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। एक आम आदमी पर मुसलसल जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं और रोकने वाला कोई भी नहीं है। दौर बदल गया। मैंने आपसे कहा, लोग एहतजाज करते हैं, अब ताकतवर को नजरों से गिरा देते हैं। यानी रौंद कर गुजर जाने का मतलब यह नहीं होता कि आप हजारों लाखों की तादाद में बाहर निकलें, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दें, उखाड़ दें, अंदर जाएं, कुर्सियां फेंकें, गिरेबानों से पकड़ें, बाहर निकाल के कचरे के ड्रम में डाल दें। ये हमने दुनिया में देखे हैं ऐसे मनाजिर। लेकिन दौर बदल गया, सिर्फ ऐसे नहीं होता। अब यह सोशल मीडिया का दौर है। लोग ताकतवरों का नाम लेते हैं, उनके लिए दुश्मनाम तराजी करते हैं, अपने गम गुस्से का इजहार करते हैं और बता देते हैं कि वो क्या समझते हैं। इन ताकतवरों को नजरों से गिरा देते हैं, इनकी वो हालत कर देते हैं कि ये बड़ी बड़ी महाफिल में लोगों का सामना करने के काबिल नहीं रहते। ये लोगों से जवाब देने की सलाहियत छीनने की कोशिश करते हैं। ये अपने एजेंटों को इस्तेमाल करते हैं, फिर अपने एजेंटों को इस्तेमाल करते हैं, उनके मुंह में हड्डी डालते हैं और हड्डी डाल के कोशिश करते हैं कि अब हड्डी मुंह में चली गई है तो आवाज ना निकले। यही कुछ हुआ। अब देखिए, जियो न्यूज ने एक मुहिम चलाना शुरू कर दी है। ये लंदन में बैठे मफरूर का बाकायदा तौर पर मुलाजिम चैनल, इन्होंने मुहिम चलाना शुरू कर दी है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में क़यामत का इजाफा हुआ है, 30 रुपए, फिर 30 रुपए। अभी इत्तलात ये हैं कि 218 2 4 5 रोज में आपके सामने आ जाएगा और ये लोग 280 प्लस पर लेकर जाएंगे। इनके लिए जियो न्यूज, मुल्क का सबसे बड़ा इदारा, सहाफती इदारा, वो मुहिम चला रहा है कि ये बड़ा अच्छा किया गया है। सनतकार कह रहे हैं, अमीर लोग कह रहे हैं, जिनको मैं अब क्या कहूं। जियो न्यूज जो है, जब हम इस इदारे में काम करते थे तो हमने देखा लोग इस इदारे को निजात दहिंदा समझते थे। अब ये इदारा जो है वो लोगों के खिलाफ किए गए फैसलों पर शरीफ खानदान के लिए वजाहतें पेश कर रहा है, मुहिम चला रहा है कि ये लोग जो हैं खुश हैं और बिल्कुल ठीक फैसला किया गया है इस हुकूमत की जानिब से। अब इस हुकूमत के इस फैसले पर मैंने कुछ दिन पहले कहा था, जियो न्यूज के ओनर मीर शकीलुर रहमान साहब, उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर बताया था ना कि जो सहाफत है ये सहाफत नहीं है, ये कारोबार है और इसी कारोबार की बुनियाद पर ये लोग ये काम करते। इनके लिए बाकायदा तौर पर बिल्कुल ठीक कहा जाता है, पैसा फेंक तमाशा देख, जो आप कहेंगे वो कर देंगे ये। और ये मैंने इसीलिए लिखा था पहले भी और अब भी मैं बता रहा हूं कि ये नौकर हैं जरदारों के, ये चमचे हैं गद्दारों के, तुम दाम बढ़ाकर तो देखो ये नाचें बिन शलवारों के। ये है इन लोगों की कुल कहानी। ये आप मुहिम चला रहे हैं। लेकिन जियो न्यूज को तो छोड़िए। आपको याद है कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट में आइंदा आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस बनने वाले मोहतरम जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उनके एक वॉक के दौरान एहसास प्रोग्राम का बैनर टकरा गया था उनके सर से। उन्होंने अमला बुला लिया, बैनर हटवाया और शदीद गम गुस्से का इजहार किया और फिर उन्होंने कहा था कि ये कैसे इश्तिहारात हैं, ये किस चक्कर में हैं और ये क्या हो रहा है और ये अवाम रास्ते बंद किए जा रहे हैं और ये लगाए जा रहे हैं।
اب یہ جس طرح سے اشتہارات دے رہے ہیں, اپنی پارٹی مہم چلا رہے ہیں لوگوں کے فنڈ سے, اور مسلسل ان کی تصاویر موجود ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ اشتہارات میں تصاویر استعمال نہیں ہو سکتی, لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اب ہمیں اس پر اعتراض کرتے اور اس پر سوموٹو لیتے. خیر سوموٹو کا اختیار ان سے خود عدالت نے لے لیا تھا, لیکن وہ اس پر اعتراض کرتے, ہمیں کوئی خط لکھتے, اور چیف جسٹس عطا بندیال صاحب کو تو وہ لکھ دیتے ہیں, تو چیف جسٹس عطا بندیال صاحب کو ہی وہ خط لکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ بند کروایا جائے, اس پر سوموٹو لے لیا جائے. جس طرح ایک سوموٹو ابھی لیا گیا تھا اسی طرح سے ایک سوموٹو ان کی درخواست پر بھی لیا جا سکتا ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب, میرا یہ خیال ہے, میرا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں کوئی کام کریں گے, اور آپ دیکھیے گا ہوگا یہ کام انشاءاللہ. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس حکومت نے ایک جال بننا شروع کر دیا. میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا یہ لوگ یہ کریں گے, کیونکہ کوئی قانونی قدغن نہیں ہے, ٹائم سیٹ نہیں ہے کہ کتنے عرصے میں استعفے منظور ہونے ہیں. تو یہ لوگ کریں گے یہ کہ یہ استعفے رکھ کے بیٹھ جائیں گے سارے ایک ساتھ. ان میں سے 4 نکالے, 5 نکالے, 5 کو بلایا اور کہا ہاں بتاؤ کیا تمہارا یہ استعفیٰ ہے, منظور کریں نہ کریں, اور لوگوں کو توڑنے کی بھی کوشش کریں گے. اب انہوں نے یہی کوشش شروع کر دی ہے. شیریں مزاری صاحبہ نے, فواد چودھری صاحب نے, اسد عمر صاحب نے, انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ ہم استعفیٰ دیتے ہیں, ان کے استعفے تو منظور ہو جائیں گے. فوری طور پر آپ کو خبر مل جائے گی کہ یہ استعفے منظور ہو رہے ہیں. لیکن اس کے بعد لوگوں کو 4-4, 5-5 کر کے منظور کریں گے. ان 4-5 میں سے ممکن ہے ایک آدھ بنا بھی کر دے, پھر یہ بھجوائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اور پاکستان تحریک انصاف والے نہیں آئیں گے تو یہ کہیں گے یہ استعفے کی منظوری کا قانونی عمل مکمل نہیں ہو رہا اس لیے منظور نہیں کر رہے. تو یہ الیکشن کمیشن پہ جو دباؤ ڈالنا ہے اس کو بھی توڑنے کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی توڑنے کے لیے اب یہ اپنی اس حکمت عملی پر عمل کریں گے, جس کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. پی ٹی آئی کے پاس اس حکومت کو گرانے کا نسخہ ہے. پی ٹی آئی کو باقی تمام چیزیں چھوڑ کر اس نسخے پہ عمل کرنا چاہیے, بھرپور عمل کرنا چاہیے. شاہ محمود قریشی کو, یاسمین راشد صاحبہ کو, حماد اظہر صاحب کو خاص طور پر یہ مہم اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے. اور پنجاب میں جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں, لوگ اس وقت اس امپورٹڈ حکومت کے بری طرح سے خلاف ہیں. ان ضمنی انتخابات میں جان کی بازی لگا دیں اور یہ ضمنی انتخابات جیتے, نکال کے باہر کریں حمزہ شہباز کو, اور حمزہ شہباز کی حکومت گرانے کے بعد آپ کے پاس کیا رہ گیا؟ پھر کیسے چلائیں گے یہ لوگ مرکز میں حکومت؟ پھر انتخابات کی طرف جانا پڑے گا. یہ مظالم ڈھا رہے ہیں, الیکشن کمیشن ان کا ساتھ دے رہا ہے, مسلسل دے رہا ہے. انتخابات میں دھاندلی کی پوری تیاری ہے. امپورٹڈ حکومت اور امپورٹڈ حکومت کے دوست پوری طرح سے دھاندلی کی تیاری کر رہے ہیں. آپ کو روزانہ شکایت مل رہی ہے کہ لوگوں کے ووٹ یہاں سے وہاں پھینک دیے گئے ہیں. کسی شخص کا ووٹ اٹھا کر لاہور سے راولپنڈی منتقل کر دیا گیا ہے. اتنا ظلم ہوا ہے. تو یہ ووٹ توڑنے کی پوری تیاری ہے, اور یہ اس وقت اس امپورٹڈ حکومت کے کہنے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کیا جا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے لوگ اس جدید دور میں اپنا ووٹ الیکٹرانکلی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے واپس اپنے مقام پر لا سکتے ہیں, ان کو سہولت فراہم کی جائے. جو ڈسپلے سینٹر جا کر درخواست دے کر اپنا یہ کام کروانا چاہتے ہیں کیا جائے. لیکن اس کام کو دشوار بنایا جا رہا ہے, شدید دشوار بنایا جا رہا ہے, تاکہ یہ کام نہ ہو اور لوگوں کے ووٹ توڑے جائیں. یہ باقاعدہ مرضی سے کیا جا رہا ہے. اس وقت میں آپ کو خبر دے سکتا ہوں, الیکشن کمیشن آف پاکستان میں مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کی حد بندیاں کروا رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ہم پچھلے انتخابات میں کن کن پولنگ بوتھس میں ہمیں ووٹ جو ہے وہ نہیں پڑے, اور کن کن پولنگ بوتھس میں ہم ہارے ہیں, کس کس پولنگ اسٹیشن میں ہارے ہیں, وہاں سے نکلوائیں اور نکلوانے کے بعد اپنی مرضی کی حلقہ بندی کروائیں اور حد بندیوں کے ذریعے الیکشن کو مینج کریں. یہ اس وقت مسلم لیگ نون کر رہی ہے. پھر مردے ووٹ ڈالیں گے. آپ دیکھیے گا جس طرح سے انہوں نے یہ ختم کر دیا, یہ بائیو میٹرک کا سلسلہ ختم کر دیا. آپ مردے ووٹ ڈالیں گے, آپ مردے کا انگوٹھا اس کی انگلی کا نشان نہیں لگا سکتے. تو یہ لوگ جو ہیں اب مردوں کے ووٹ ڈالنے کا انتظام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی حکومت گرانے کا عمران خان کے پاس بہترین نسخہ ہے. پوری جو توجہ ہے وہ پنجاب میں لگا دینی چاہیے. اس کے بعد آج ہمارے سامنے خبر آئی, وہ جو شہباز شریف صاحب ایف آئی اے والوں کے سامنے کہتے تھے وہ آج عدالت نے کہہ دیا. عجیب چہیتا بچہ ہے شریف خاندان, عدالتوں کا چہیتا بچہ ہے. ان کے ساتھ پھر یہی ہوا. شہباز شریف کو بٹھا کے ایف آئی اے والے کہتے تھے یہ پیسے ادھر, یہ پیسے ادھر کیسے آئے, یہ جو 16 ارب ہے اس کا حساب دیں مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں, اور ناقابل تردید ثبوت ہے. 4000 صفحات سے زائد کے ثبوت ہیں, اور یہ ثبوت جو نا بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں, اس کے پیسے ادھر ادھر اتنے اکاؤنٹ میں, وہ سب کچھ موجود ہے, جس کے بارے میں حمزہ شہباز مہر بخاری کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے بزنس ٹرانزیکشن ہے, بزنس ٹرانزیکشن ہے. وہ پیسے جو ہیں ان کا کوئی حساب نہیں. اب شہباز شریف صاحب کہتے تھے سلیمان شہباز سے پوچھیں.
सुलेमान शहबाज कारोबारी मामलात देखता था। सुलेमान शहबाज मफरूर बन के बाहर बैठा हुआ है, अदालत उसको एक से ज्यादा बार मफरूर करार दे चुकी है। वो पाकिस्तान आ नहीं सकता, आपको हरम मुकद्दस में वो वजीर आजम के साथ नजर आ जाएगा। वो पाकिस्तान नहीं आ सकता, वो आपको तुर्की में नजर आ जाएगा, हेड टेबल पर बैठा हुआ। रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की की खातून अव्वल शहबाज शरीफ और उनकी बहू और उनका बेटा, ये हेड टेबल पर बैठे हुए आपको नजर आएंगे। पाकिस्तान में मफरूर, और मफरूर बाहर बैठा हुआ है लोगों के इंटरनेशनल डिग्निटरीज के साथ। ये इस वक्त हमारे साथ मजाक हो रहा है। अदालत में भी यही हुआ, अदालत ने कहा सुलेमान शहबाज को गिरफ्तार करने, मलिक मकसूद को गिरफ्तार करने। आज ये अदालत ने अहकामात दिए हैं, इस वक्त हमारे साथ ये मजाक हो रहा है। इन दोनों को अदालत ने कहा, सुबह ये अदालत में इन दोनों को अदालत ने कहा हाजिरी लग गई, अब आप जा सकते हैं। तो ड्रामे के लिए वो शख्स जो पहले अदालतों में पेश ही नहीं होता था, अब वो ड्रामे के लिए अदालतों में पेश हो रहा है कि मैं रूल ऑफ लॉ में बिलीव करता हूं। आते ही इन्होंने पूरी तफ्तीशी टीम बदल दी थी, इनके केसेस मैनेज हो रहे हैं किस तरह से, ये हम देख सकते हैं। 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इनकी अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी हो गई है। और आइंदा समात पर शरीक मुलजमान के वकला से अदालत ने दलाइल तलब कर लिए हैं। अमजद परवेज साहब जो है वो ये कहते हैं कि 1.5 साल तक तहकीकात की गई हैं, FIA कोई शवाहिद रिकॉर्ड पर नहीं ला सकी। सिकंदर जुल्करनैन साहब जिनको हटाया गया, वो कहते हैं नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, ऐसे शवाहिद कि ये पहली पेशी में अंदर जाएं अगर इनके केसेस को मैनेज ना किया जा रहा हो। इमरान खान इसीलिए कहते हैं मैं चाहता था करप्शन के मुकदमात में ताकतवर लोगों को सजा हो, लेकिन बहुत सारे लोग इन सजाओं के रास्ते में रुकावट बन गए। वो नहीं चाहते थे कि ताकतवर लोगों को सजा हो, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था मियां नवाज शरीफ के मामले में। मियां नवाज शरीफ के मामले में भी ताकतवर लोग रुकावट बने थे और उन्हें मुल्क से बाहर भिजवा दिया गया। ये इस वक्त की हकीकत है। अब अदालत कहती है कि जी आप इस मामले में सुलेमान शहबाज को गिरफ्तार कर लें। सुलेमान शहबाज मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, ये इस केस की कुल हकीकत है, और इन लोगों को मुसलसल रिलीफ मिल रहा है। FIA कानून के मुताबिक आज इन लोगों को गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। FIA ने कह दिया है कि हमें इनकी गिरफ्तारी की इजाजत दें। अदालत ने अब तक इस सिलसिले में वो काम जो करना चाहिए था नहीं किया है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।